By the way guys, ang AirAsia flight nga nasakyan ako from Manila to Panglao Airport. Naay ni sakay nga mga kids choir from Cavite mo na sila. Kay naay international choir competition sa Bohol. So congratulations sa tanang ni Daog sa choir competition. Unfettered Santa de Santa Ca, Anunciante danse la